रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सबको सुमति दो भगवान। 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 মাগো এতক্ষণ তো হরি নাম কৃষ্ণ নাম করেছি, চলুন সকলে মিলে একবার করে করতালি দিয়ে রাম নাম করি। সবাই মিলে দু হাত তুলে একসাথে জয় জয় রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত পাবন सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। যেই না বলেছে মা যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সব চাইতে বলবান হচ্ছে প্রভু রামচন্দ্র, অমনি হঠাৎ এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব বলে উঠলেন, না ভাই না, তোমাদের সকলের কথা শুনলাম কিন্তু কারো কথা মানতে পারলাম না। কেন জানো? কারণ আমি বলবো এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সব চাইতে বলবান হচ্ছে ভক্ত শ্রেষ্ঠ হনুমান। কারণ হনুমান তার বক্ষ চিরে দেখিয়েছিলেন